hasteni lukurokno no chobani chibai te tini ang Facebook live ni bising tui job to no ang call khainai joto political parties na dong no call khainai ang kobok nai sini tiprasani permanent solution ni je movement joto no chang tiprasar realize khaika je chang sini hawo chang solution nango tabo kendra sarkar jeta chang no 6 मास नि बिसिङाव खलाय नै वाइदा खैमानि आ वाइदा न 18 मास बिसिङ पुरा खैलिया दिनै 20 मास गावैबो पुरा खैलिया आं याथेग्लाम हिमैनाय खानि दुख न सरकारनि थनि फुलुंनानि बायदंखा 9 तारिखआव जों दिल्लीआव जन्तर मन्तर धरना खैने अलरेडी बुबाग्रा बना शहरका ताइसिङाव शहरका आं फुल्ली कोअपरेट खैने फुल्ली तंगो खब खैका ते बनि जेबो फाइनाय ते चिनि महारानी माननीय लोकसभानि एमपी बबु फाइनाय नि बुबाग्रा शहरका गाहायपानो जत पॉलिटिकल पार्टीज नि आदम रननो जेतम तिप्रासार नि बागैसि अ मुभमेन्ट आवन बागै जत आदम रननो आं अजे मुभमेन्ट अफ फाइनाय खरां थानसांना बागै सरकारनो तिप्रासानि मानथायनो रेसिडि हिनि चाबरना नि बागै बरक जत फाइथन हिनि ने आं बरनो ऑफिशियली आं लेटर रहरैबो कबगनाय मेल खैबो कबगनाय खायबोनो फोन खैबो तबो कबगनाय इंगे फाइदे ताबगानि यागो परचा तंगरो तिप्रामथा बीजेपी सीपीएम आईपीएफटी कांग्रेस जत पॉलिटिकल पार्टीज नि आदर नंबर तंगो जत पॉलिटिकल पार्टीज नि खर्चा कनिनो आं ताउस खरनाय फियाबो लेटर गे जत न धरनाय ए फाइदे पहिलाव जों चीफ व्हिप अफ तिप्रामथा पार्टी निनि तिप्रामथा पार्टी नि चीफ व्हिप विधानसभा ने चिनि बरम गनां एमएलए बिश्वजित कलै बन पहिला कल खैले के बन यागल तै खरकसा लिडार तिप्रामथा न खैने मन यागल बरम गनां सर आं डेभिड मुरा सिंह आं चीफ व्हिप चिनि दा बिश्वजित कलै एमएलए बन कक साइमा तंनाबले के सर जों दाबो जे मुभमेन्ट खैमानि अब आगुलिनि सिमे दिल्ली अम तिप्रासानि मुभमेन्ट नि वान सगै आं काइसा चिकनसे इनिशिएटिभ नाउ इन फ्लैग इंडियन फ्लैग दिनै तिप्रासानि नै आं तिनि चबा खायका द चबा खायतानिबो सारनर नां रिक्वेस्ट खायो तिप्रामथानि अंगै नरनि रेस्पॉन्स बाहाय आमनो रिक्वेस्ट खायना बगे कल खायमानि ता लाइव Hambai sir, hambai sir, hambai sir, hambai sir.
Ke faide nora bone reaction khlai ma kana karna moto tipra mo thani ching fight kheliya tipra sang mi fight kheliyo yamane bagai faide tei khoroksa tipra mo than no call khai binai borom gnang montri tei sini borom gnang honorable minister of state sini borom gnang Bishop Peter Dewa sir, ang David Murasing ini nupayong gesang Facebook live otong tabok joto media otong ke sir sang agul ini simi dilizra himi thangmani obo to tipra sangi se tabok ang himi tong kono political party nimi himia ga hai pano o jagao sir norok no 9 tarikho phaina bagai ang je khobok mani jagao o jagao sir norni kaisa kisi sa message na bagai ang ordo no call khai jamani kisa sade sir ilogi ko rito aro boisoi financial teibo strongly jeng logi nei de na ti ti ta ni ham ko e jong kai jeng ada ga ho kai ho logi to moi hambai sir okay borok bo fainai hini sahor baika geta bo tei corruption as call khainai ke tabuk faide sini borong ganang sar BJP ni sini minister da vikas no call khainai le no sini borong ganang minister sar vikas no ke boni pore sang BJP na dong te khose kuni na call khani nai boni ya bola sang CPM IPFT Congress jot party ni leader no sang call khale no boni mana chin da phani bagai borok tam one shop borni khub sang khana lai no te ba sa try khine no Jack bo doi bar call khega receive khaliya jodi call back khega ke mini fact back lai no receive khaliya ta ta hala na beta ye phari ta borom ganang MLA sini sar ram bodo jawat ya bono call khali pinai 768 sini saram bodo nan ta call khai to bo bỏ con cắt khai được ha cái manipulation này Bimal Kanti Sarma MDC này sang main leader BJP này MDC này bỏ call khai được 617226 Oke edisi ni MDC
ni chief leader ni bangkan tisak nusa monang kol khai nanti kaisa kok saya namu joton thane na number to bor ni yan number no bo reply ri yan kol ya bor sini sen number no teisa kol khai ni Kani kep call khai ka BJP ni ka thamni dan call ni bor ke call receive kaliya korok sa sarang ke call cut khai ka ge phadi tabak sang CPIM ni no call khai ne le no CPIM ni dan ke chini Jitendra Chaudhary sir no pila call khai no je to leader of opposition te solo member ani ni bo CPIM ni te di prasang CPIM ni bo korok member te leader of opposition mana call khai ni 62 sound connects 56 Boro call receive kaya fano ba boro call reply rega fano ang boro namo khai finai mail bu khai finai mail khai bujana finai आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें bo network ni phatara tei serap sa boro bon tei sa try khini pheno ta phedi rata sonam sa na call khai 4 3 6 1 2 7 2 6 2 Sini rata sonam sa XCM Bawa ni call na tanai rikha ban na manu sinu aito boro kok sana mu je phano mi bano apa nang letter bol ha fine ke je to kat khai rikha te sa call khani kono prashna bhailiya e faidi ta bok chang marto national party ni thanka national party ni te kaisa nok chang call khai phiono sini congress ni theke to kono MLA kare ai pano chini Shabda Kumar Jamatia sir bo congress ni abo Tripura Samsing leader mono call khai ni phiono 6 1 3 5 807 ये BJP ते CPM ने क्या कॉल रिसीव कर लिया के हाँ तो बोलो ने पार्टी लाइन ऑफ प्रॉब्लम इंजली देखे मिली ऐसा ही हम लोग शब्द कुमार जमाती है सर वो ना sarik hamsa ang tabok joto media tabok nai tongo sino ke Facebook live bo tongo ang David Murasing aguli ni simi Delhi jora tabok chini je Tripura ni mantai sok thena manna ni bage je kisi sa phande roi mono ni 6 mas ni bisingo jeta kendra sarkar na hamani accord amna 18 mas 20 mas library ama bage amani protest himai tongo don jaga 9 tarikh sing Delhi o jontor montor dorna ronai te chini khado mane funo nai gamotang কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি রিপ্রেজেন্টেশন খাইনে আং হিমিয়া ইনকে আরো যত পার্টি নি এমএলএ রনো নাং কল খাই তঙ্গো ইনকে কংগ্রেস তো সিনি Tripura সানি নং লিডার ইনকে ননো আপনি মই কল খাইমানি ইনকে স্যার নং অর নিও ননো আং কবগো নং 9 তারিখ जों Tripura সার যত খরাং থানসকে টিসানা বাগৈ কোনো কালার এন্ড ক্রিটস नै जों वान सगेवै जों যত পালকে যদি খরাং থানসকে টিসা ফমেকে বেলাইকে জানাই amone bangi ang call khaimani sar kin kono kok sana tongke Simon sir sorry sir
bujiya ang to David Murasinghan identification ng tabok ang koroksa Tiprasa ang koroksa Bharatiyo sei Bharatiyo tei Tiprasa hisabe ang ani sarang political color na ang orgo represent khaya tabok enggak ke sarang Indian flag na toisi movement khai tongo muhurte sar abo to jani jawan sumone bepar hai pana hai ke wan so Engke sar political social civil society ni khoroksa borom ke ba angbo represent khema kumuta sar political sar ani kaisa question kaisi political color ginang ke sar political ni phatar thani jati ni bai kok saimi ade sarani kok kaisi nang debate to khen theng no request khani bang phayo haipana ani kaisa na sangmong ka ke sar ani kaisa na sangmong ke sar political color ginang ke political ni phatar thani jai dofani bagai thansa ke soba khailei mai ade obosi engai pana sar nang jode fainai ga ke ba fainai phaya ke ba phaya hai pana nana ang just request khani bai call khai mase do nang problem uja ke to politically problem uja ke to sir am tani ni matter ham bai sir ei bosaka politically bo problem uja go kapani bagai ek prokar phaimi ade ke no phamukha kamu to debate program ya hoito bon political pressure tongo kan political party Tipramo thani ngi bano hai pan antau Tipra sangi sitabak sabak khaitam Tipramo thani flag balai to ro khaitam yesi ne Tipramo thani flag bal khan ke ki ba Tipramo thani flag waisa bazar ke ki dofani ba ke ki an kok mas khali hai da yang dofani ba kok saman klai da bang sabak khaimani klai da ne jak e debate khali na ko ya Gacang CPM ni nabo kanina call khaika kanani call cut khaika BJP ni bo receive khalia call cut khabika Congress ni sar call receive khaipa nabo aba political nabo important mane political nabo tekse important roma bagai bo mo khaimalia ni phadi tabak chin IPF tinina call khalia sini poila wan sa call khainai sini Shukla Saran Mahasoy na sini mantri na call receive dekhai ni You are calling is currently busy. Call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें Okay, already the ceremony busy kari saya try kan call hapka sini Borom Genang Menteri. Borom Genang Menteri sahib ang David Murasinghan no call khaimani ke kicha kosto rna bagi call ma khaija kaisi ke tabok joto media nai tongo Facebook live bo tongo joto political party na adam runa ang personally ang invite khena bagi call khayo gangke boni porang letter bo honai no mail khena soni ni pisingono ke chung Tipramo thani MLA Montri no call khaika ang tasipur live no bor joto no phaini ni saka chini BJP ni bo chung je leader no call khaika bor call receive khalia busy khai kat khai rekha mone pore CPM ni no call khaika bor ton ni busy khai kat khai rekha number sini phono Congress no call khaika Das Sabda Kumar Jamatia no bong kan ke ke joto no khaitam ke abo khe haina sir chini Tiprasa Accord Tiprasa ni permanent solution mai kendra sarkar 6 mas bising solution khaine mane tabak 18 mas lai 20 mas sin pankata gukhini gobon bagai nang sadharon ekjon sugya borokana aguli ni simi dili jora himi ma phaika ang sugya no sabse kotoi no haipon ang ma phaika saos kaise phunugui ga o jaga 9 tarikh Tipramo thane political color gana ngai mana haipon tabang Tipramo thane flag bali Indian flag bali nai o jaga o Tiprasar ni khorang na thansa ke tisale ni ne phaika ga o jaga o
norok na kobok jao personally norok 9 tariko or jaga phaikan gangke kebono ang to hulia to jari khaibia pressure khamkan khaiding to saibia request khaimano ang bagai ang no force khaimani ya just request khaimani se ono jor jeng thansa ke jodi pal khorang ti salai ma khangke ba sarkar te kisa chabok laimano sini damino te kisa dakti bro ti prasani solution khana boy te kisa dakti table bro aso biman ke mone bagai no request khainan bagai call khaijamas ham bai sar ke no kono message tong ke sar saiman president address khaidani president no bang call khainai letter bor honai apno party ni president no chithi address khaidani khaire nai ang sar lokorani bagai nin kono message de tong bo sakok sana musuk jalia kat khaire ka bo saka president no letter re hodi abo to letter to honai na ai ini kono problem tong na ya phaide sini IPF ti party president no bo sang call khaire na sini ata pran kumar riang no sini borom no ex minister sini party president no call khaitang letter bor honai jotono no mail bo khainai ke letter te mail khainai abo jotono preparation na jangna khanan bising jotono boi hor jang te abo social media te media bo publish khainai thansani choba khainai le tam samasya dong gang to nge bo receive khainai ya hai pan te bisa khainai na Sini IPF party ni presiden, borong ganang presiden, atau Prem Kumar Rian, ex minister, borong kita, wajah kita. Khulum kasar, ang David Murasing, hambai, ang tabo UP wono, sar tabo kok hai se, joto media kisa kamera sakja, angke live butonggo. Ketabo tasing pro sini menteri babu no bang call khaika ke joto political parties no na call khai tango ke ti pramothani no bo khaika BJP rong no bo khaika ke CPM no bo khaika Congress no bo khaika ke sar koke haise ang ti pramothani political color gnang abo thik haipano abo basto phano ang ani jurnal ni resign de rekha resign mane pore ti pramothani flag no balai ya ang India ni flag no balai kono ang ti pramothani kok bose ti prasani kok no sawi ang asujara himi faika je ang okok bosaka je IPF ti baibo agreement khaijak 18 ni sekan abo implement ya ko ti pramotho ebo agreement kha 24 ni sekan a 6 mas ni kok romana 18 mas lai 20 mas ni tong katak bo implement ya ko ngamon bangine faide joto ti prasa jorot leader tonai rok 21 jon tabok MLA tong ti prasani MLA মন্ত্রী তং 30 জনা MDC EM তং কে চং যত যদি পালকে যদি খরাং তি সালাই খাঙ্গা কে অ জাগাবো কেন্দ্র সরকার তে কিসে চাবক লাই খাঙ্গে তো তেসে দায়িত্ব দাবি মানানি লাইনাই গামন বাগিন আং অর নিবাং সুগিয়া কে আং সিনজনো আং মানে আং সুগিয়া একদম আং সুগিয়া কতই নাং MLA বি MDC একদম সাধারণ বড় হাইপন আং তিনি হেমাই ফাইনে কাইসে চেষ্টা খাইকে স্যার কে অ জাগাবো নরক যদি পালকে ফাইকা কে আং ইনভাইট কে পার্সোনালি Maharaja Santa Finance Harka, MP Finance Harka, Jota MLM, DC Finance, Neighbor Cox Harka, Taisibro Laibono, Sini Chief Whip, Dabishoke, Chief Whip, Dabishok Koloite, Dabishoketo, Kay Ipano Congress ni, Gake, Chan Party Kaimi, and Nibosaka, Kay CPM Ronibu, Borok Pun Kosalia, BJP Ronke Pun Kosalia, number Sinipano. Norok IPF tinikalani ne phone khosaka ke ni montri phone khosaka boke nang bai kok salisi tini so gam bagai nono call khai ke chang personal letter bu ang nono rohonai norok no jotto nono engkamo jehetu kono party niya ba engke norok jotto or 9 tarikh jodi phai ke belai ke chini bagai ti prasan bangi hamnai amone bangi call khai jamas invite khana bagai sir belai ka hamno amato thingno ne jawan sumo abo মানে যুক্তিগত এবং
গ্রামার সম্পূর্ণ जों जेहेतु बय फसायाव जोंथ' आनसलिक खायनाय फैनाय जों ত্রিপুরাসানি माथाय सुथाय दाबियाव जों आइडियानि दङ हामबाय नों दिन साबजाबो आइडियानि वारियार्स एबा दिनिबो आइडियानि दाबियाव दिना बा प्रमाथा बसे दाबियाव जिदि आबाद बागै जे सामन खायो माने आबाद बागै जों बेलायबा जों प्रफिल खायो जों प्रशंसा खायो दिनै सामसाथे जोंथ' आं दिनै फन नाम्बार आं रिग्रा दिगनै आं दुइजन बरफ थानि सानखा खिन्थु आंनो माबोरै थांगा आवलेटनो रिमालिया नों बिहार दिखौल' दफुखिमोन आं फन नाम्बार सानजा कारन परेखा आंबो आंनि सामखौ खेब बिजि होनदों ताइ आसामाव साक्सेस खायनानै थानाय आंनि बिजों टेनसन बायखोमा बाय बिजि बाय दासुया बायखा बे जुगाजोग खायबालिया एबा जों आंबो नियाव सफायो आगरतलानि थांनाय 11 तारिख सिमाव प्रमानि बेयाव सफायखा दाबो बिसि आगरतला फायनाय जेहेतु नोंनि मेसेज अब आंखानि फैजा आं एसे दलनि सभापति हिसाबै अब आं दलगाव दिसानाय अब दलगाव दिसाखै आं जरानि माध्यमाव जों बसुंधरानि नोंबा सहयोगिता खायमान बा नोंबा बन्थे ত্রিপুরাসানি दाबियाव जों सहयोगिता खायमान जों अब आलोचना बेसिंदे वासुलायनाय दं बेलाय हामबाय सार 9 तारिख सार आं लेटार रहनाय तै 9 तारिख काइन्डलि प्लिज तर एटेन्ड खायमाके बेलायके खाकसांनाय आं तो खाखायो CPM ने MLA लीडर ऑफ ऑपोजिशन जितेंद्र चौधरी सर वो अटेंड करें ना वो जदे ऊपर कॉल रिसीव खाली आने नंबर पर सिने वो क्या चीनी BJP ने चीनी MLA मंत्री पर वो अमक खाने नहीं ना वो कारण जेहेतु अमक तो ত্রিপুরাসানি भाई कॉमन डिमांड क्या नरो कॉल तीसा का ते नरो रेस्पॉन्स रखा बेलाय क्या खाबाय खुबाय हामबाय या पर सर हामबाय सर हामबाय क्या Sini Jitendra Chaudhary Sanora, Taisi Prohabia, they wish I try Kenny Fiona, last try Kenny, 9862567842. They wish I last try Kenny. Your calling is either switched off or not reachable at the moment. Try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है যাই হোক আনি দায়িত্ব আং পালন খাইকা যত পলিটিক্যাল পার্টিস লিডার না কল খাইকা তে কবকা আং সবচেয়ে সুগিয়া বরক ত্রিপুরাজ্যনি সাধারণ আং বরক কোন সুগিয়া সে একদম হাবাই মিছিল যা বরক কিন্তু আং চেষ্টা খাইতো আমবাগে যত সুগনাই বরক যত লিডার যত পালখে থানসাকা ফাইকানকে সিনি ডিমান্ড ন কলাই খামানাই আমন বাগে কল বাই তো ইনভাইট খাইকা বাক্সা রিসিভ খাইলিয়া কল কাট খাইরিকা কে আমন বাই বেলাকে খা খামো হয়তো বড় যদি ওলা রিপ্লাই রহ কাকে কল ব্যাক খাইকানকে অবশ্যই আইনর না খানা মতে সে লাইভ খাই জানো নাই সাবতামো রেসপন্স রেকা বনিয়া বলো সিনি দুইটা রিজনাল পার্টি নি বড়রনো সাকাজে আমো কাহাম ককসন যত ফাইনে হিনি গাম বাগে বেলাকে বর্ণকে আং খাকসাং মানখা কে আং শুধু বকুক বাইয়া প্র্যাকটিক্যালি সিগমা খেলিনে আর और जगह तो शुद्ध रीजनल पार्टी नहीं खाई क्योंकि वो नेशनल पार्टी तेलंगाना मान पर नेशनल पार्टी कांग्रेस BJP जो तो से एग्निस्ट तेलंगाना मान नाम बागै रीजनल पार्टी लोग सिमी खाई के भाई नहीं जो तो नेशनल पार्टी लोग मा खाई नहीं के जों सिमी खाइस नहीं गंके हम दाबि ते समान तो नहीं जों सिमी खाइना गंके त्रिपुरा थांगै रास्ता रोग मा खाइस नहीं जों सिमी खाइस नहीं गंके जनता तो इने इनडेफिनिट स्ट्राइक मा खाइस नहीं बसागो लयफान मा थैस नहीं हेसि पार्लियामेंट बसागो जों सिमी मा खाइस नहीं गंके लॉ एंड ऑर्डर फन साइ अंसि नहीं हेसि मूवमेंट खराक आम बागै कलाई बाय माना न नर प्लीज या थेग्रो मुइन न खुलुमि आं कबगो कलाई बाय माना न किचा चाते लैसि दे साक्थर लैसि देसि तिनि सालसा जदि नर बखर कं खांके तिनि सालसा जदि जातिनि माय कक साकन खांके कुसुम कुसुम मलब्रम ब्रम तिब्रासा जाति द फसे yok sama manai ikan call खाइपनो call बाय सिमिया ऑफिशियल लेटर सह लेटर न पब्लिश खनाय जत तो MLA नि थानि रहनाय जत तो MDC EM लीडर नि थानि रहनाय आं विथ साइन आनि साइन खाइमानि सह आं रहनाय आबो आं फेसबुक आव खनानि बिसिगनो पब्लिश खनाय एनर नगै मान खना सिनिति प्रसा लीडर नि रिएक्शन के सिनि बरम गना खरसा कांग्रेस नि लीडर बतो सका पार्टी नि कौनो इम्पोर्टेंट जखा जाक पकरे अब जानि जा गणतन्त्र तो डेमोक्रेसी तो जानि जा views जानि जा पॉइंट्स नारगनाय नैसे किन्तु गणतन्त्र नि पनि गणतन्त्र बिसिङबो जों त्रिपुरासा रके त्रिपुरासानि बागै आलादा नै जों किछा
इच्छा तला नखरे जों मान सनो नाङै सो जरा बायसि पार्टी न सो इम्पोर्टेन्ट ले ने जा बायसि पार्टी ने इम्पोर्टेन्ट नि ताम मानेबा तिब्रा मथनि फ्लैग आइपीएफ नि फ्लैग बीजेपी नि फ्लैग न नासिगै जों बहक द कोनो बायदे मासानो बा बिल्डिं ननो बा आमा सिन सल्यूशन ले फाइनो बा चेहरा बाय फ्लैग बाय ताबुक सिन सल्यूशन निसि सिनि सामुं बाय सिनि मुभमेंट बाय सिनि बुस्कांनि अचीवमेंट बाय सिनि दफा तामुंनि इंडिया सिनि कंट्रीब्यूशन बाय दफा तामुंनि इंडिया और जरा तिनि हि बायनेर केम मंत्री एमएलए बने बुस्कांगो मंत्री एमएलए एमन कोन इमान ग्रेसि ताम इमान तो बापिन ताम इमान तो दा सदस्य ताम इमान तो इ पुजी बाबन ताम इमान तो पेंशन मनि तो और गोबां तिनि बुरि दं फायबो ताम इमान तो ताम दरकार और नो वाहन बाजार सेरिनाय मैया सेरिनाय न फुंजा गर्ने फायबिनाय ताम दरकार ओ हासुगो तनै तैसि मानो या 70-75 बছर बरसानो तै खानि रहन ताम दरकार दिन हाजिरा 200 টাকা सिकरे आनो 500,000 के रांदाय हरि चुबा सुखिनाय गाम जतन मुसुक जाबो यगनानि जतन मुसुक जाबो सल्यूशन तो बिसनानि बनिया थे तल तंगन के मुसुलिया ओ प्रभु नेता र नरक सिबु जिलिया के ओ चिगन सरकम न लोकर बियां थानाय हामबाय जतन खुलुमका सैमन सिथन गाम लेटर रह माने जतन खुलुम